Ito na sir yung unit nyo. Ayan. Lichu. Ayan. Pakita mo yung arm na pinalitan, Je. Ayan. Baliktad mo. Baliktad mo. Baliktarin mo. Yan. So ito yung arm. Hindi. Yan. Yan. Ayan. May tape. Hindi. Okay na yan. Ayan. Error. Ano, boss. Tingnan mo. Kaya palipad mo. Tayo para hindi nagre-reflect. Na SD card. Okay. So, ano natin about yan, pakita natin yung serial. Wait lang sir. Yung wait lang kasi nagre-reflect eh. Yan. Tira. Yan, banat. Error. Ito mo kung may error. Wala. No SD card. Okay. Sige. Pad. Ito na yung ganit na sir. Take off. Okay. Home point updated. Yung sir, nag-order eh. Japanese. Kamigyan na yan. Yan. Mga mag-adjust. Yan. Sige, layo mo. Wala lang ano. Ang dami. Tumilos. Yan. Sobrang hangin eh, no? Lakas na hangin eh, no? So, itong area na to sir, may mga interference dito. Yan. Pero hindi pa doon drone, all goods, no error. Okay, camera up and down. Yan. Sagad. 90 degrees. 90 degrees mo dyan, babang baba. Ang camera. Taas muna natin. Sige, taas mo na. Yan sila. Ito mahirap pag may monitoring controller eh. Yan. Yan, 90 degrees. Okay. All goods, ang lipad. Balik na. Balik natin. Okay, balik mo na. Baka butan tayo ng ulan eh. Ay, sorry. Sakit yun. Ayan, napad ng unit niya sir. All goods. No error.